सत्य त्रेतया द्वापर जुगरे किए निज माता को मारी थिले, किए निज पिता को मारी थिले, किए निज पुओ को मारी थिले। ए दुनिया चिड़िया खाना गीत गाई बुझाइबे। हेंती गुटे ने बाबू जे सत्य जुगरे त्रेतया जुगरे किंबा द्वापर जुगरे कि कली जुगे भी हो किए निजर माँ के मारी थिले, किए निजर बापा के मारी थिले, किए निजर पुत्र के मारी थिले, निजर पुत्र के मारी थिले। अरे दुनिया चिड़िया खाना रे टिके बुझाबे गुटे गीत टे गाई गुटे पासरी देला गीत माने आसी जाउ सखा जे केनता हिचे एई दुनिया टा चिड़िया खाना रे अरे जानी नहीं पारू मनुआ एई दुनिया टा चिड़िया खाना का अरे जानी नहीं पारू मनुआ दुती गो ई विश्व ब्रह्मांड गुटे चिड़िया खाना जेनटा की चिड़िया खाना भितरे अनेक जीव जंतु रही पारछन तेनु करी ई दुनिया गुटे चिड़िया खाना आगो मर्धन अरे दिना केते जदी अरे बंची थीबु मुढ़ रे बंची थीबु मुढ़ बंची थीबु मुढ़ ई दुनिया रे जदी केते दिन बंची थीबु एई ओटे खुजी था तू तू इयो ना रे ई दुनिया चिड़िया खाना एई दुनिया चिड़िया खाना गा जानी नहीं पारू मनुआ जे केते दिनर गीतटे आज्ञा सुर कर दिली जे ई चिड़िया खाना रे केनता हिजे जानि छुगा अरे ई मर्त्य मंडल रे तू बची आछु मुड़ रे बोलु आछु मर मर माँ बापा भाई रे पिंधिला बसन केही नु घेरे कागार ई विश्व ब्रह्मांड रे जन्म होइछु किंतु माता पिता जते बेले रजबीर्ज समाजुक्त होइछि निश्चय सृष्टिते जन्म हेबा जते बेले संचार करी ग्राम के गढ़ीचन हेले का बोलु छे जे मर्त्य मंडल रे जन्म होइछु मिछे बोलु मोर मोर माँ बापा भाई पिंधिला बसन केही नुहेरे का किंतु निजर माँ बापा कि निजर भाई भौणी आमर सदा सर्वदा ए मानकर सदा सर्वदा आमर प्रेम किंतु एंता गुटे टाइम आई जीवा जे सखा अरे जीव गला बेले अरे संगे के ने जीवे रे संगे के ने जीवे सखा हेले के संगे जीवा ए बाबू रे सत्य पद्धति भूसिना रे ये दुनिया चिड़िया खाना ए दुनिया चिड़िया खाना रे भाभी नहीं पारू मनुआ गणेश जे सत्य त्रेता द्वापर कली के निजर माँ के मारी छे के निजर पिता के मारी छे निजर पुत्र के मारी छे सखा निजर माँ के मारी थिले अरे परशुराम विराट पितांकर आदेश रे मातार मुंड काटिले
ଆଦେଶରେ ମାତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ। ବିଦ୍ୟାର ସତ୍ୟକୁ ପରଶୁରାମ ବୀର ନୀଳତେ ପାଳନ କଲେ। ପରଶୁରାମ ବୀର ପିତାର ଆଦେଶକୁ ନୀଳତେ ପାଳନ କଲେ। পরশুরাম রেণুকা যমদগ্নি তাকর মা বাপা যমদগ্নিঙ্কর আদেশে পরশুরামর নিজের মাতার মুন্ডকে কাটি দিলে। আর নিজের পুত্রকে কে কাটিছিলে? নিজের পুকে কে মারিছিলে? সখা মুই এভে কহুଥିଲି যে নিজের পুকে কৃষ্ণ ভগবান মারি দিয়েছিলে, যেটা কি প্রদ্যুম্নর চক্ରରେ মুড়কে কাটি দিলে। আর জনে কে মারিছিলা? সখা। আর শুভ কুম্ভরে তারে বেলাল সিনারে আর ভীমসেন মারি দেলে। আর শুভ কুম্ভ পরে আর বেলাল সেন আর ভীমসেন মারি দেলে। মহাভারতের বাণী শুনো গো সুজ্ঞানী, আর শুনো গো সুজ্ঞানী, শুনো গো সুজ্ঞানী। এইটার পুরাণ রবা বসিনা গো ই দুনিয়া চিড়িয়াখানা। এই দুনিয়া চিড়িয়াখানা রে ভাবি নেই পারু মনুয়া। নিজর মা কে পরশুরাম রেণুকা কে মারিছিলে। নিজর পুত্র বেলাল সেন কে ভীম মারিছিলে। কৃষ্ণ বি প্রদ্যুম্ন কে মারিছিলে। কিন্তু আর গোটে কথা কানা, নিজর বাপা কে কে মারিছিলে? নিজর বাপা কে নিজর বাপা কে কে মারিছিলে? সখা এটা কেনতা হইছে? আরে অর্জুনর দুই পত্নী আর উল্পি চিত্রাঙ্গদা। সখা অর্জুনর দুইটা পত্নী উল্পি আর চিত্রাঙ্গদা। ই সমাজরে কেনতা হইছে? আরে অর্জুন কু বিবাহ হেলে আরে দুই জন অর্জুন কু করিলে সে ব্রতা। সখা যে কথা দেইছিলে অর্জুন, কাহা বলি কথা দেইছিলে বাবু? উল্পিকে আর চিত্রাঙ্গদাকে যে তোমার গর্ভর যেন পুত্র সন্তান হেব মোর না টিকে দেইথিব। সে বালকর না অধার, মোর না অধার। সখা তেণু করি যেতেবেলে চিত্রাঙ্গদা জন্ম করি দেইছে, হেলে উল্পি রানী বচিছি, চিত্রাঙ্গদা মরিগলা। অর্জুন দিগ্বিজয় টাইম রে ঘরকে পলেগলা। যেতেবেলে পলে যাইছন কেনতা হইছে? চিত্রাঙ্গদা যেতেবেলে জন্ম করি করি বব্রু বাহানকে মরি যাইছে, উল্পি রানী তাহাকে পালন করিছে। সখা আরে অসমেধ যজ্ঞ বাবু যে কালে গেলা। আরে অশঙ্কর আর কণ্ঠরে দে আর পত্র বান্ধিলা। সখা যেতেবেলে যুধিষ্ঠির দেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করুছন, এই সময়রে
যে অর্জুনঙ্কর আগে আগে অশ্ব যাଉଛି ଯୋଉଠି অশ্বরে পত্র বাঁধি দিয়েছন হয়ে যে যে জিনি পারব ହଁ ହଁ গুরু পাণ্ডবকে সে বাহারব ବାହାରବ সে একা অশ্বকে বাঁধি করে রখবা ରଖବା বব্রু বাহান সহি নি পারলে আর কেনতা কলে আরে সে অশ্বকু আর বাঁধি রকি লে বব্রু বাহান আরে পহঞ্চিলা সেই গ্রামে বীর রজুন সখা যেতেবেলে অর্জুন পৌঁছি পড়লা বব্রু বাহান মুই যুদ্ধ নে কলে মোর সাঙ্গে মুই অশ্বকে নেই ছাড়ব হ্যাঁ অর্জুন আর বব্রু বাহার যুদ্ধ হয়ে গলা ବେଶ ବେଶ যেতেবেলে অর্জুন আর বব্রু বাহার যুদ্ধ খেলা এই সময়ের কেনতা হইছে কেনতা হইছে সখা আরে সে বব্রু বাহান বাবু অর্জুনকে মারিলে নিজ পুত্র হই পিতার মুন্ডকে ছেদিলে সখা এটা কেন বহির কথা କେନ ବହି আজ্ঞা অবিশ্বাস থিলে দেখ সে মহাভারত আজ্ঞা মহাভারত তার কথা ইচানালোর রচিত